হ্যালো এভরিওয়ান, আমি চিত্রা ফ্রম বুটিক বাই চিত্রা। আজকে একটা জামদানির ওপরে ভিডিও থাকছে তোমাদের জন্য। अच्छा, बुकिंग प्रोसेस बोले दिच्छी की करे बुक करते हैं प्रोडक्ट। जो भी पसंद आएंगे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप पर बुकिंग डालना है। नंबर जो आएंगे 7865844302। COD नॉट अवेलेबल, ओनली प्रीपेड। शिपिंग चार्जेस वेस्ट बंगाल स्टेट 60, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल 80, आसाम त्रिपुरा 90। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। जो मैंने वेयर किया है वही ब्लाउज दिखाऊंगी, ठीक है। আজকে যেটা আমি পরে আছি সেটা দেখিয়ে দেবো। খুব সুন্দর সুন্দর কালার চার্টে রেডি আছে, জাস্ট পছন্দ হলে স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করো। ফার্স্ট দেখাচ্ছি অফ হোয়াইট, যেটা পরে আছি সেই ভ্যারিয়েন্টের সাথে অফ হোয়াইট উইথ পিঙ্ক কম্বিনেশন। হাতায় এরকম সুন্দর একটা লেস ওয়ার্ক করা রয়েছে, স্লিভে থাকছে এরকম রানী পিঙ্কের বর্ডার, অ্যান্ড দিস দ্য ফুল লুক অফ দ্য ব্লাউজ। ফ্রন্ট ওপেনিং প্যাডেড যাচ্ছে, অল ওভারে পিওর কটন लाइनिंग देवा रही है। दिस इज द प्योर रेशम जामदानी मटेरियल। फ्री साइज का ब्लाउज रहेंगे, अप टू 46 चेस्ट एक्सटेंडेबल एंड वेस्ट अप टू 40, ठीक है। चलो कलर ऑप्शन दिखा रही हूँ। जस्ट जिनको भी जो भी पसंद आएंगे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर बुकिंग डालना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे नंबर मेंशन रहेंगे और ऑल्सो मैं बोल रही हूँ अभी 7865844302। सभी फ्री साइज का ब्लाउज है। 46 तक आप लोग चेस्ट साइज एक्सटेंड कर पाएंगे, वेस्ट है 40 तक। ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच, स्लीव का लेंथ है 11 इंच, देन मार्जिन अवेलेबल है अंदर में। प्राइस है ओनली 800 प्लस शिपिंग चार्जेस, 800 प्लस शिपिंग चार्जेस। एंड दिस इज अ रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन। প্রত্যেকটা ব্লাউজ ফ্রি সাইজ থাকছে। 46 অবধি চেস্ট সাইজ যাবে, 40 অবধি ব্লাউজের কোমর যেমনটা আমি পরে আছি। হাতা 11 ইঞ্চি, ব্লাউজের লেন্থ হবে 15 ইঞ্চি। এটা থাকছে ব্যাকটা। এগুলো পিওর রেশম জামদানির ওপর রয়েছে। ফ্রন্টে হুক পেয়ে যাচ্ছ, প্যাডের আছে, অল ওভারে কটন লাইনিং দেওয়া রয়েছে। 34 এ ওয়েস্ট এরিয়া আছে, 40 অবধি বাড়াতে পারবে। চেস্ট সাইজ 46 অবধি বাড়াতে পারবে। নিজের মতো করে ব্লাউজ সাইজ অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে হবে। ভেতরে মার্জিনস আছে, তার সাথে ইন্টারলক করা আছে। কালারগুলো দেখে নাও, যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করে নাও। অ্যান্ড আমাদের নিউ নিউ ভিডিও পেতে হলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। এবং মানডে থেকে ফ্রাইডে লাইভ হয়, 7 PM 8 PM লাইভ হয়, সেখানেও তোমরা জয়েন করলে কালেকশনস পেয়ে যাবে। প্রচুর কালারে এগুলো রেডি হয়েছে, শুধুমাত্র স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করে নিও। এটা হচ্ছে রানীর সাথে অরেঞ্জ কম্বিনেশন। नेक्स्ट दिखाচ্ছি ऑफ वाइट विथ पिंक। जो मैंने वेयर किया वो दिखा रही हूँ, ऑफ वाइट विथ पिंक। इज द बैक डिजाइंस। लैवेंडर विथ सी ग्रीन कलर इज द बैक। इज द ग्रीन विथ रानी कम्बिनेशन। भीषण सुंदर सुंदर कम्बिनेशन রয়েছে, যা যা লাগবে শুধুমাত্র স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করে নিও। दिस द लैवेंडर विथ सी ग्रीन कलर एंड लास्ट कलर लैवेंडर विथ पर्पल। ढेर सारा कलर ऑप्शंस दिखा दिया है, जिनको भी जो भी पसंद आएंगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड व्हाट्सएप पर बुकिंग डाल दीजिएगा।